viernes 11, pero este viernes, ¿por qué es especial? Es un viernes especial porque estamos con el Tech House británico, The British Tech House, y tenemos a un grande, Pioneer, one of the most important DJs, producer in the world. Originator. Un gran aplauso para el único grande, el creador del Tech House en el mundo, el gran Evil Eddie Richards. Welcome, Sir Eddie Richards. Thank you very much. Well, not quite a sir. This is your 70 times in Chile, no? I think it is 6 or 7, yeah. I'm not sure. But I've been here for a while now. The first time was like 96, right? 96 in la feria. 96, the beginning of the electronic music here in Chile. Wow. Yeah. El principio de toda la cultura electrónica vino Eddie Richards. En esa época, el 96, estamos hablando hace mucho tiempo atrás. Y ahora está aquí con nosotros. Y es muy importante que si ustedes están escuchando de la casa, se puedan conectar, porque en realidad vamos a conocerlo directamente. Tenemos la posibilidad de conversar un poco más profundamente con él. Eddie, how are you? How do you feel in Chile? Good. I mean, the weather's lovely. I mean, yeah, I just came from like so warm. From freezing cold weather. It's hot, no? It's very hot. It's okay. Well, actually, I don't go out too much. You know, it's like, but it's nice when I do go out because the weather's great. But normally I don't really go out till the evenings anyway. You know, I'm a night person. Ya, verdad. Es una persona de la noche. Sí, entonces, claro. en realidad, él no sufre el calor del día porque está, descansado también para la fiesta de hoy, ¿no? Oye, también a tu derecha, Nico, está Ignacio, el productor que hoy día tiene el gusto de presentar nuevamente a Eddie en Chile. Él es de Black Palace y hoy día cumplen un añito de día. Nuestro primer año. ¿Cómo se viene este año, compadre? Se viene tremendo. Estamos muy felices de estar acá en Back to Back nuevamente y ahora junto al gran Evil Eddie Richards, ¿cierto? Nuestro primer aniversario, Sala Portugal, se viene lleno total y Eddie promete musicón toda la noche, así que con toda la fe, vamos con todo hoy. Oye, él nos ayuda a traducir un poco también. Cuéntanos un poco, Eddie, que él le dio la característica de la música de club a Chile. Eddie, all what we was talking before, that you give the character of club to the electronic music in Chile. Oh yeah, I think. Well, I was one of the earliest DJs. That's what I was told when I first came here. I think there was La Feria. I was playing with Marcelo, I think it was, and they were telling me at that time that there was one of the first people to come over, first DJs to come over. Es verdad, está hablando acerca de su primera vez aquí, en la feria. Uh-huh. Y fue la primera persona que creyó en traer a productores importantes internacionales, y por eso también se instaló acá. Y es verdad, gracias también a este tipo de música, empiezan a fructificar los clubes, qué sé yo, y empiezan a ser importantes los clubes. Electrónicamente hablando. Bueno, tú lo que estás diciendo, Nico, que también tiene que ver, Eddie, que a Chile se le caracteriza por tener una raíz, lo que piensan afuera, muy minimalista, muy lo que hace Ricardo Luciano. Al contrario, yo creo que la característica de club se lo entregó la feria, no la feria de hoy en día, sino la feria. La historia de la feria. La historia de la feria. La feria histórica. La primera época de la feria, sin desmerecerla ahora, obviamente. Pero eso fue impulsado más o menos por el gusto de sus dos dueños, que eran fanáticos de él, de su música. Eso fue muy importante. Para nosotros, for the electronic people in Chile, it's very important the history of the first producers. Yeah. Do you know some Chilean producer? No. Well, I don't know too many actually. Obviously. Everyone's heard of Ricardo Villalobos, but I think I was here actually before he started anyway, so maybe he learned something off me. Yeah, but you cross the same time of, and 1 year you and another year Villalobos. Yep. But for the same time when the electronic music began in Chile, it's very important for us. This year, esa época. Yeah. What do you think the electronic now in the world? Well, I think everyone is a DJ or a producer. There's so much music; it's really difficult to keep up with it.
And also, it's also hard to find good music now. It's still there, but there's so much music to go through to find the good music. So that's my problem really at the moment. When I started, there was less music, but it was of a better quality, I think. Now, there's so many people making music and it's very easy to make it with equipment. Because it comes from biggest musicians, the soul, the jazz, the hip hop. Well, I'm not only that early on. If you wanted to make any kind of music, you had to have quite a lot of money. So that was a bit of a filter. It filtered out a lot of people that weren't serious. Now people, anyone can just put something out and put it onto a... Es verdad, el hacer música en el origen, fácil, claro. Un poco, no era tan fácil como hoy día. Claro, exacto. Era muy caro, expensive. ¿Por qué? Porque, bueno, las máquinas eran caras, la forma de desarrollarse y los vínculos con... Hoy día la tecnología es más fácil. No desconoce que hay mucho buen músico hoy día, mucho electrónico, pero antes era difícil, era particular. Pero eso se agradece, que haya gente. And what do you play tonight? What kind of music do you play tonight? I've always played pretty much the same from when I started, and that is it's like a mixture of techno and house. Nowadays they call it tech house, which is like a genre, but when I first started playing music, it wasn't a genre, it was just a mixture. Some techno and some house, so we called it tech house. And the pioneer of tech house. So, well, I was playing it before they thought of the term, but that's only because I've got a wide, taste in music. I really do like some techno and I really do like some house, and so people, had a hard time actually putting a tag on it. And so, sometimes I would play harder, sometimes I would play softer. Just depends on the crowd and the mood. Yeah, the people. Claro, the crowd. Es verdad, de toda la gente, de toda la I pista. I just like good music, that's my thing. Whatever I listen to, I like. You know very much the Chilean people. Yes. 7 time here. Yeah. You know, what kind, I don't know, some gift for the music for tonight, for tell our audience. What kind of music, what do you think was ¿cómo se llama? Happened tonight in the, ¿cómo se llama el local? Sala Portugal. Sala Portugal. What do you think is happening tonight in Sala Portugal with your music? It's really difficult for me to actually say exactly what I'm going to play. It depends on what I'm going to see tonight, anyway. Like always. Yeah. What I do, you see, is I put tracks that I'd like to play in a folder, and I've got maybe 150 tracks there to choose from. Okay, that are new, some old, some techie, some. Eso es lo bueno de tener una leyenda que tiene una cantidad de música terrible, gigante, mucha música, a lot of music. 5,000 of records in your house. At home, I've got 15,000. ¡Wow! O sea, compadre, más que un depósito de fábrica. Sí, ¿no? Es un archivo maravilloso de música. Lo que está diciendo un poquito Eddie hoy día es que en realidad, conoce harto al público chileno, ha venido varias veces, pero siempre, y como varios de los DJs profesionales y los productores musicales, it depends of the kind of people, I don't know, the audience, the crowd. Entonces está diciendo que va a construir en base a lo que esté viviendo la pista, y para eso tiene cosas soft, cosas más hard, pero tiene de todo para encantar al público, sin duda. The music of background, it's Someday of Eddie Richards. I actually heard it in the car when we was getting here. It's an old track for you, no? Yeah, I think I made it about 2003 or 4 or something around that time. I actually locked myself in the studio for a whole year, and I was just making tracks, and I got into a really good zone, and that was one of the tracks that came out of that period. Oye, qué buena. Estamos entrevistando a Eddie Richards, estamos muy emocionados, estamos como fanáticas, medios tontos, medios turulecos. Calcetineras también a ratos, ¿no? Un poco indagando en lo que viene a tocar, en su historia ya vamos a ir a las preguntas típicas del por qué hace música electrónica, cuándo, claro. Pero... ¿Vamos a un tema o no? No, todavía no. Okay. Ya, entonces vamos a preguntar. Eddie, the questionnaire, it's the first question. Your first steps in the music, the year, age. Well, I first started really because of my sister.
she used to listen to a lot of music at home. It was like mostly Your sister? my older sister. I was still quite young, but she was listening to Tamil and Motown. In Detroit. Yeah. Yes. So that's from Detroit. Okay. And that's what really got me into it at first, because she had all these compilation albums, Motown Chartbusters or something they were called. When you are very child? Yeah, when I was young, a lot younger, and then at school, a friend of mine said to me, "Oh, we should start a mobile disco," Okay. So we started a mobile disco, but we didn't have any speakers, so we had to go and borrow a speaker from a guy that was in a band that played bass guitar. So it was just one big bass speaker. So it wasn't that great at first. But as time went on, we built some equipment, soldered it together ourselves, got some more Qué speakers. buena. Está contando un poco de la Mi influencia. hermana me influyó en Motown, que es la banda emblemática de Detroit, los productores de Jackson 5, todo lo que pasaba, el movimiento de la música afroamericana en la ciudad del motor. Y después su hermano incidió mucho en lo que él hizo en adelante, ¿cierto? Sí, pues y él empezó a descubrir la tecnología, los grandes parlantes, y se empezó a encantar con todo eso. En una época que estamos hablando setentera. Exacto. Ahí con como mucho funk, mucho soul. This age is amazing, ¿no? 70s. Yeah, this was actually probably late 70s, I suppose. Yeah. Very good age. Very good age. Oh, no? The 70s is very good age. No? Yeah. Yeah. Well, I didn't actually start DJing properly until about 1983. Before that, I was just really doing mobile disco and doing like pubs and small things. I like to hear the disco music from. I play a disco set, you have some? Yeah, I did one a couple of weeks ago for a new party in London. It's now You was out. playing there? Yeah. Okay. Playing disco. Really, como tú con ¿cómo se llama tú? My other AKA, it's called Ron Jeremy, like the famous actor, the other kind of movies. Porn actor. It's play my other love of music. It's a new wave, Duran Duran. But the second question, it's Exacto. Eddie nos está contando que su influencia, parte del disco de esa época, y hace poquito tocó una fiesta de disco, claro. Y toca disco. Entonces imagínate escuchar a Eddie Richards tocando disco. Wow. That's amazing. Tenemos que hacer otra fiesta. We need to have another party with disco. The next year. I can do a disco set or an 80s set. With rollers. Jolly Rollers. Segundo aniversario de Rollers. El segundo aniversario En Rollers. Eddie, tell me Eddie was DJ, and what time ago your first step, like you began with the music? Well, as I say, I was doing mobile disco, and then I don't know how this happened, but I was just playing locally where I lived. You're from London? Actually, I'm just outside of London. And someone came into the pub, and they eventually offered me a job in a club in London, and that turned out to be this place called the Camden Palace, and it was Camden Palace. It was voted best club in the world at that time. It was like Fabric is now, but I was lucky that I just got discovered. Before Hacienda. This was 1983. El 93. Bueno, el 93 nos cuenta que empezó a hacer sus primeras armas en la música en un club ya que se llama Camden Palace, que para él es muy emblemático y significa un poco lo que hace Fabric London hoy en día. Camden Palace is in Camden Town? It's in Camden Town. It's a place with 3 stages together. It's like a big theater. It's a huge theater. Sí, I think I've been there. ¿Estuviste, Nicolás? Sí, ¿no? creo que estuve ahí. Mira, Nicolás. Casi me pegan. Sí, ¿cuándo fue? El 94, 94? 94, Nicolás was there. Okay. Or no exists? 94? Yeah, no, it was called something else. It was called the Camden Palace, and then they changed it into something else, but I'm not sure. Maybe change the name. The building is still there. Yeah. It's near a church there in Camden Town. Yeah. Camden Town es un barrio muy popular en Londres, que es un barrio de ¿cómo se llama? De mucha ropa como usada, con mucho punk. Vive mucho punk ahí.
Y también la música electrónica. Y tiene unos locales ahí impresionantes. Que en esa época, cuando yo fui en el 94, quedé impresionado. Me pasaban unas cosas bien locas, pero quedé impresionado. Eddie, in this year, you was DJ support of famous band like Duran Duran, Yeah. Human League, no? No, the people that ran the Camden Palace, they hired these guys from Visage. It was Steve Strange Visage. and Rusty Egan. They ran a club in London called the Blitz Club at the time, and it was really, really famous. When that closed, they basically took over the Camden Palace, and that's when I got offered the job there. So I was DJing for them for about 5 years, and then I got a job with Duran Duran in their club in Birmingham. And over that time, I used to DJ for Pet Shop Boys and. Fue un cruce. Conquistamos enfrente, imagínate. Está en el tiempo preciso que están todas las bandas que vienen saliendo del New Wave. Del New Romantics, New Wave. The New Wave, New Romantic, the last time of New Romantic and the beginning of the electronic music. Y justo en ese minuto está Eddie Richards con la gente de Duran Duran, con la gente de Depeche Mode y todo lo que sucedía en Inglaterra en esa época. The London of this time is very special. The finish of the punk, the beginning of the beginning of the new wave, and then the electronic music. It's very interesting for the culture of the electronic of the music. And you start in this time. Yeah, I was really lucky to be in the right place at the right time. Yeah. And those club nights were amazing because the club was modelled around Studio 54 in New York. And so they got someone in to actually design it really nicely, really good sound. And it was the first club in London that was actually built properly for DJs to play in, if you see what I mean. They already had them in New York, like the Paradise Garage and places like that, but that was the first one in London. And then... The same year, Paradise Garage with Camden Palace? No, it wasn't. Yeah, I mean, they were going on at the same time, but New York was ahead of London at that time. There was no good clubs in London until Camden Palace came along. Sí, pues. Camden Palace fue el primer local que se dedicó específicamente o se desarrolló una cultura más electrónica. No, pero espérate, claro, porque aleatoriamente, Nico, el Paradise Garage lo que nos cuenta, que en la misma época había más disco, y él dice, además, él desarrolló esa corriente un poco más sintética de la música. De una mezcla natural que estaba sucediendo en ese momento. Estamos recordando a nuestros radio escucha de Back to Back que estamos con el gran Eddie Richards acá y por supuesto con la gente, la productora importante que celebra este año, este primer cumpleaños, y vamos a aprovechar de preguntarle un poquito también a nuestro invitado. ¿Cómo se viene después de este año? ¿Qué es lo que novedades? Hoy día celebramos maravillosamente con Eddie Richards, sin duda. Sí, dijo que al terminar de trabajar con Camden Palace quería seguir trabajando con Black Palace, por eso está acá. Y nada, nos espera un año con mucho desafío. La verdad, estamos felices de lo que hemos logrado y hoy día celebramos, tiramos la casa por la ventana. Así que invitamos a todos los back-to-backers que vayan a Sala Portugal. Va a estar aquí mi compadre Camilo Gil en un back-to-back con Alejandro Vivanco. Así que lo esperamos a todos. ¿A qué hora va a tocar Eddie Richards? Iba a salir alrededor de las 2 de la mañana. Sí, ya, no tan tarde. 180 minutos de baile asegurado. Bueno, sin mirar en menos los de Bianco conmigo, humildemente hablando, pero también el Nico ahí va a estar en el público como siempre. A Eddie le gusta, ¿no? You like to play a long time, no? You like to play? Yeah, generally I usually play, minimum of 2 hours, but I can play for hours and hours. It just depends on the party. y con la pasión, ¿no? Only with the passion. ¿Ah? Passion for the music. Because he began, porque él nació construyendo música en una época muy importante y hoy día vigentísimo está con nosotros. Bueno, y como previa, por supuesto, a lo que va a suceder en el espacio Portugal, Sala Portugal. ¿Cuál es la edición exacta? ¿Te acordás o no? Atención. Con mata. Bueno, pero ¿sabéis qué es lo bueno? Que tú lo puedes ver en clave.cl. Pero también vamos a decir hoy día los ganadores. En el evento en Facebook está la dirección. Cliqueando ahí sale la dirección exacta. No, ahora lo vamos a decir. Ponla ahí para que la digamos, para que la gente sepa cómo llegar. ¿Todavía quedan entradas o está medio sold out?
No, las preventas ya están todas agotadas, pero en puerta estamos reservando la última. ¿Ah? Oye, ¿y tenemos nosotros más ratito vamos a tener los ganadores? ¿Tenemos alguna, así como porque ya ganaron todos los que pusieron? Hoy día regalamos un par más, 2, 3 entradas más. ¿Regalemos un poquito más? Sí, bueno, por supuesto. Oye, Nico, regalemos. Mira, las entradas que vamos a regalar ahora vienen con un besito de Camilo. Ahí sí. Estas valen oro. Y recién llega Mendoza. Hombre y mujer. Recién llega Mendoza, weón. Oye, estamos aprovechando de hablar mucho con Eddie porque él va a tocar en 9 minutos de nuevo, de lleno, una horita aquí para esta previa, para escuchar un poquito a este grande, a este maravilloso artista. Pero antes de eso, do you like to say, no, I know this kind of question is very cliché, but do you like to say something for the audience, for the beginning producers or DJs? The newcomers. Something about the music is important for us. Tell something about the construction of the music, the feel the music, and the play the music. Well, I don't know. It's hard to give advice to people really because everybody's got their own thing. But if I could say one thing, I would probably say, whatever you do, follow your heart. Because there's no point in trying to be fake. Yeah. It just doesn't work out in the end. So if you follow your heart, then at least sigue tu corazón. Sí, exacto. Yeah. It'll work out for you in the end. Mira, si tú estuvieras aquí con Eddie Richard encima, porque en realidad Gordalas nos puedes sacar una fotito también, aprovechar aquí que si tú eras acá y vieras con los ojos lo que dice Eddie Richard, que es verdad, no es cliché. La única manera de tocar y hacer las cosas en la vida bien es siguiendo tu corazón. Exacto. ¿Ah? ¿Cómo se llama? The music. Exacto, sintiendo la música. Exacto. And follow your heart. Porque con el corazón abierto construyes las cosas que sean.